سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ما. امروز خواستم مدلکای نو королевский ولورچوی کاراتکی کورتچوی جای بود خوشروی رکلام میکنم. انا میگم لباسچوی ولوری آوردیم. جای بود نگاه کنید فسانه خوشرو مدلکاش ماده هاش 1700 روبلی 42 تا 50 размери یعنی маломерка. تمام شهر به دستافکا ما هست. دستافکا 2 штук یعنی безплатно. 2 تا گری دستافکاش همان شهر به یعنی بی پول میشد. برای آنکه خیلی حرکت میکنیم که دستافکای تا رفت بی پول کنیم، برای آنکه زنهای ما بسیاری خانشین برای همه 2 штук کنیم. 1 штук راستی گپ 1 تا штук خودش 1 کیلو این چیزا 300 چند روبل میشد. موبایل اینقدر اطرافداد نمیکنه. برای همین 2 штук کنیم که مثلا دو کس گریتانگا دستافکاش یعنی بی پولو که مثلا خودتان دوشتون گرید میگن دوگانتان که میگن شناستان که میخوای انا می 2 штук دستافکا یعنی بی پول. نگاه کنید چه خوشرویی که بازیه با کی современный دختگی یعنی تنبا خوش رو میشند. آستینکاش دراز میخوای نمودش دو расцветка این آزیرش размеры нархаш боли экран ба номерои ман боли экран ба мана тани модел ба чихе мистад аҷибот яъне фасонаки хушрӯ мана ай намудаш рангаш сиё бардовӣ мехе духташ як моделошон як мехе бо вайша лентичкашай боли сарба метавонед духтаракҳои хай ёшам гирифта бошанд ягон ҷо ягон вай не масалан айнаи мо духтарчаи 7-ум 8-ум 10-ум хонобам яъне куртачаи барахтака ки дарозака ки нағз мехе современный ча поинои мана брюкашам мехе фасонашай узори бисёриҳо ҳозир хай оилавода расиба зиндагӣ мекунанд хай хушдоманд қайната ё ки духтаракҳои калон пеши падару модар ба бисёри ҳозир модарон мехоҳанд ки духтарошон хай либосчои камтар дарозак сарошон ба румол бошанд. гуфта хай бисёр хай занакоги гам мезанем ҳамин суханошон ҷалакай маълум мешавад ки хай чихе фурӯшем чихе биёрем. барои ҳамин имрӯз хостем ҳамихе моделакоя реклама кунем. мана ҳамихе бо зелёни ба нур инаш ҳамихе пешаш модел инҳош ҳамихе ё тамоман ҳамихе меғалтидагӣ ё ки килие ягон чи не инҳо ҳамихе вишивкача нигоҳ кунед худаш маълум вишивкачаҳои зардӯзӣ ин моделчаҳо тамоми шаҳр ба дастафка мо ҳаст. ман дар шаҳри новосибирск зиндагӣ мекунам. тамоми шаҳр ба ман метавонам ҳамин шаҳри новосибирск яъне дастафка равон кунам тариқи почти россия. почти россия тамоми шаҳр улицаҳо ба ҳаст. барои ин ки ин почта почти давлатӣ. одаме ки почте намефаҳманд намедонанд якум бор борза касб мекунанд. баъзеҳо фиребам ғалтидагӣ чиза касб кардагӣ ё телефонаш куштамондагӣ чиза касб кардагӣ ҷои дига чиз ба дига чиз фурсондагӣ ин хелакоям ҳастиянд. барои ҳамин бисёрҳо бовар намекунанд мегӯянд ки не ю ҳамихе шудагӣ гуфта. инҷа ба ҳаст тройкаҳо тройкачаҳое ки мана тагаш ба куртача брюк аболош мана нимча биостин аҷоибот фасони хушрӯя нигоҳ кунед чӣ хел инҳо масалан сангош тӯда мешудагӣ не инҳо мана нигоҳ кунед сангои оригинал инҳо тамоман тӯда намешад не ягон чиз намешад. инҳо се намуд расцветкашай сиё бардови коричневишай то 52 размерай нархаш 2000 рубли. барои ҳамин духтаро номерои ман боли ватсап имо ҳаст на боли экран ба номерои ман бехавотир метавонед мана заказ кунед. мо бемалол ҳамон шаҳр яъне равон мекунем. барои он ки аллакай ҳама мана мешиносад. ман канали пухтубазҳои хонагӣ будам. мана ҳозир яъне бар савдо яъне мехез либосҳои занона мефурӯшам. инҷа ба ҳаст спортивничаи мехе каротки ҳо сиёе ки костюмча доракамо то зонуяю инаш каротки дарданаш ба начосашай ин ба ин спортивничи сафедакамо аз ону камтар боло 70 сантиметр хадаш инаш 90 сантиметр мехе моделчаш хати брюкаш начосдор 2000 рубли спортивкамо бошад хеббеча мехе мана ёнукош полоса моднича мехе хеббеча хушрӯ
برای همه میتونید به خواطر من заказ کنید. کосметикой هم هست، корейский косметикой هم بسیار رستگار بکو با انشالله روزای نزدیک کосметика میشد. راسветикой косметикой هم کماندگی یک دو چیزای ضروری کمتر نیست ادا شدگی. برای همین روزای انشالله نزدیک با ویدیو کосметика میشه. رومالای نوین که میشه انشالله تا رفت ترکان کنیم که دستافکای بیپول کنیم برای اینکه زنها با هم کمتر یاردم شود و منم خرسند میشم که خیلی کس اما خرسند میشد. منم خیلی سپارتیف که چه آوردگی با این ها عجایبات فسانه که خشروه سرخ خانمین چیامینی با یک نمو دیگه سیاش هست. خیلی فسانشو بینید عجایبات محقول شد خودم بهم آستینکاش اینها شنی گلزاکش میرختگی ها نیه نه نغزه که خشروه میگن چیز نمیشد پیشکای کیسش با پیشکای کپشانکش با خیلی نگیناش است. دستافکام تمامی شهر با هست. حاضر میتونی منی که رزمیری 42 تا 50 هست رزمیرا که با کدام نمود کدام رسویتکش معقول نامره من بالی اکرام با سکرین شاپ کرد نامره من با پرتایید حاضر به تمامی رزمیر های برای که باروی نپل چت کریم کدامش معقول باشد سکرین شاپ کرد پرتایید شهرتان به یعنی دستافکا روان میکنیم. جیبه هست سپارتیونی های این هست سپارتیونی های درازکا گازانو پایان پیشکاش زماک سپارتیونی بیاد غفصق شروع متریالاش توریتسک متریالا اینها 42 تا 46 حاضر به رزمیر های نرخش 2000 روبلی. دو سویتش ماندگی غف سکک اینها. انشالله باز روزهای نزدیک را به بارهای انشالله باروی نپل چند میکنیم با چیزکای خوشروه با رزمیره کلام برای زنها میشد انشالله روزهای نزدیک. من نگاه کنید تنی مدیل با ازانو پایان با نمیگونه نمود یعنی سپارتیونی چومو هست کریچنیوی بنور توریتسکی مترال این های هم جایبات فسانو که خوشروه تا زانویه رزمیری کریچنیویش 42 44 46 ماندگی این زردش 42 تا 50 هست. ها نو آمد با نوینک آمد منقه پیشتش به مسلمانسکی نویستگی 2000 روبلی اش دو شتوک دستافکا بیپول امون شهر با تمامی شهر با دستافکا ما های من تنی مدیل با چی آمد نه کوته نه دراز با خدای مثلا 1.60 1.50 با تماما درازتر میشه. قدیم مدیلو 1.75 من هم خیلی دیارمویم های این هم ویشیفکاش یعنی ویشیفکا دار. انا من بود امروزه یعنی ویدیو رسویتکای ما انشالله با روزای نزدیک ویدیو میشد. باقی سلامت باشید.